जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु दीनबंधु आपन को स्वागत कर यूट्यूब चैनल को। बर्तमान मो पुओ सहित आज रविवार अच्छी छुट्टी अच्छी तेणु बर्तमान मो पुओ सहित आम आसीचु गड़िया को गाधे सबुदिन गाधु घरे टैप पानी गाधे आज खोला पानी गाधे देखु गड़िया यही गड़िया गाधा हम ये गड़िया आज गाधेबू मो पुओर मोर चलतु बर्तमान मो पुओ गाधेवाई रेडी आज पूरा जिद्दी कर गड़िया गाधेब गामुछा ड्रेस खोलला गामुछा पकेला बर्तमान चल बेटा ये गड़िया गाधा हम गड़िया पानी दिनिकिया पानी गाधेले ठंडा हम। अच्छा हो पुओ एपटू चल एपटू चल। हाँ यहाँ हूँ आम बासेली गड़िया एटा भाई कौ गड़िया गड़िया ना कौन एटा हूँ बासेली गड़िया पुओ ये गना तू सबुदिन घरे गाधो टैप रे पानी रे आज एठी गड़िया रे गाधे कहीं आज कहीं इच्छा कलु गड़िया गाधे सबने गाधे होची तो गाधे एठी गड़िया रे खोला पानी रे गाधेयार मजा अलग हैं ठंडा फंडा जर फर हम कौन करू बापा अच्छा मेडिसिन आने खाई देवे ना नहीं और ठीक अच्छे बर्तमान आम ये गाड़िया रे गाधेबू। अच्छा हौ तो बेसी तलू जीव चप्पलटा थोई दे चप्पलटा थोई दे आ भर बहुत पानी अच्छी प्रबल पानी अच्छी आ भितर गले आप पहरा न शिखी बुड़ी जी। अच्छा हाँ ये आम जन भाई अच्छा पचार भाई ये जो गड़िया पानी केते अच्छी मझे माने तीन पुरुष खंडे पानी हो तीन पुरुष खंडे पानी हम तीन पुरुष पानी गड़िया ना कौन झुरा दिया गड़िया ये गड़िया केते वर्षर गड़िया तथापि से आम तो जानू केते वर्ष आगुरी बापा माँ कहते। अच्छा ये गड़िया जो ए माछ फाछ छड़ा है सफा सफी है नाई ना गाँ वाला सब मिसी मासी काटी माछ छड़ा है माछ छड़ा है माछ धरा हेले सब खाइबो कि माने नाई गाँ वाला ने गाँ वाला समते मिसिकी गाँ वाला मिसिकी ने। अच्छा ये गड़िया जो नीलाम आसे कौन एटा गवर्नमेंट तरफ पंचायत तरफ नीलाम प्रति वर्ष ना वर्ष प्रत्येक वर्ष ना 5 वर्ष थरे 5 वर्ष थरे नीलाम आसे गाँ वाला सब छाड़ती माछ फाछ समते मिसिकी खाती। अच्छा हौ तथापि गड़ियाटा केते एकर जगह भीतर अच्छी हाँ बहुत बड़ गड़िया आमर यहाँ प्राय तो आम पंचायत सब बड़ गड़िया ना सबुठ बड़ गड़िया यहाँ माने एमती ना ना 42 मजार भी एंटे ना 42 मजार एटा बड़ गड़िया नहीं ना। अच्छा हो 42 मजार भी एते बड़ ना बेसी तलक जाओनी बेसी तलक जाओनी पानी आदि प्रबल पानी बेसी भितर जाई हेबनी पहरी हेबनी पहरा मु शिखी पहरी तू पहरा शिखी मो पुओ पहरा शिखिनी मु किंतु पहरा शिखी मुझे पहरी मो पुओ सुटिंग कर देखा खोला पानी रे गाधेबार मजा अलग ना भाई घर कलर पानी गाधेबा खोला पानी रे हाँ खोला पानी रे गाधेबा आप भारी मजा लगे किंतु दिनिकिया गाधेला आप ठंडा लगे अच्छी तो बदान गाधेबू मु पहरा शिखी पहरिकी जीवी है ये प्रबल पानी देखते केते पानी तो पानी बंद कर दे रेकर्डिंग बंद कर मतलब मो पुओ पहरा शिखियो आगु पहरा शिखियो केमती पहरा शिखियो तो धरी से धरिले पाँच बाउरी अछि ना 5 ऊपर को जानी मो पुओ मतलब पहरा पुओ ठीक है आग एमती लंबा हाँ लंबा है कि माने गोड़ा हाथ हला लंबा हो आग लंबा हो पानी भासिला भाया हाँ गोड़ा हाथ हला दुईटा गोड़ा हाथ 4टांग हला बत मो पुओ पहरा शिखुची बुड़ुनी अच्छा हौ मु धरी शुणु मो हाथ ऊपर इाड़ू मुंड कर सियाड़ू गोड़ कर
ମୋ ହାତ ଉପରେ ଶୋ ସେ ହଁ ହଉନି 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 ହଉ ମୋବାଇଲଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ରେକର୍ଡିଂ ମାରିଦେଇକି ତାପରେ ଶିଖିବା ହେଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ପହଁରା ଶିଖେଇବି। ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିଛି, ମୋ ପୁଅ ପହଁରା ଶିଖିନି। ଆଜି ପହଁରା ଶିଖିବାକୁ ଆଜି ଗଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ପୁଅ ଆସ ପହଁରା ଶିଖି ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି ତ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଶୁଣୁ ତ ଲମ୍ବା ହ ହଁ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା କର। ମୋ ହାତ ଉପରେ ଶୋଇବି ମୋ ପୁଅ ପହଁରା ଶିଖୁଛି। ହଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ହେଲା। ନାଇଁ ସେମିତି ହଁ ନାଇଁ ପାଣିଟା ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି। ତୁ ଉପରେ ଭାସିବୁ ନା ବୁଝିଲୁ, ଉପରେ ଭାସିବୁ ସବୁ। ହଁ ପାଣିଟାକୁ ତଳକୁ ଦାବେ ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଁରା ଶିଖୁଛି। ବାଇ କରିଦେ ହାଇ କରିଦେ। ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ଶୁଣୁ, ଏମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଏପଟୁ ମୁହଁ କର ପାଣି ଭିତରେ ସବୁ ପାଣି ଦାବିବୁ। ପାଣିଟାକୁ ଦାବିଲେ ତୁ ଉପରେ ଭାସିବୁ। ଆଉ ଗୋଡ଼ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖେ, ଗୋଡ଼ ଏମିତି ବାଡ଼ିବୁ ଦେଖେ, ହାତ ଏମିତି ଦାବିବୁ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ନୁହଁ ବୁଝି ଶୁଣୁ ମତେ ନା ହାତଟା ଏମିତି ପାଣିଟା ତଳକୁ ଦାବିବୁ, ଗୋଡ଼ରେ ବି ସେମିତି ହଁ ଏମିତି କର। ଇଆଡ଼ିକା ଏଇଠି ହଁ ଆଗ ଲମ୍ବା ହଁ ମୁଁ ଧରୁଛି ହଁ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇବୁ ଆଉ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଦାବିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ। ବୁଝିଗଲି। ହଁ ସେମିତି କଲୁ କରେ ସେମିତି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେତିକି ଥାଉ। ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଗାଧୋଇବାକୁ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ? ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ବୟସ କେତେ? 14 ହେଲା। ପହଁରା ଶିଖିନୁ? ନା। ପହଁରା ଶିଖିଲୁ ଆଜି? ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଆଉ ଭିତରେ ପହଁରି ପାରିବୁ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବୁ? ଗଡ଼ିଆରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି? ପ୍ରବଳ ପାଣି ଅଛି, ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି, ଡରିକି ପଛକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆରି ଭିତରେ ପହଁରା ଦେଖିବା କେତେ ଶିଖେଇଛି। ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇଲୁ ଏମିତି ଆଗ ହାତ ବାଡ଼େଇବେ, ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇବେ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ପହଁରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଁରା ଶିଖାଉଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଖାଉଥିଲି ପହଁରା କେମିତି ଶିଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଭିତରେ ଆଗ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ପାଣିରେ ଦାବିବେ। ଆପଣମାନେ ପହଁରା କେମିତି ଶିଖିବେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ଶିଖେଇଲି ଦେଖିଲେ। ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ପହଁରା କେମିତି ଶିଖା ହୁଏ କହିବା। ପହଁରା ମାନେ ଆପଣ ପାଣି ଉପରେ ଭାସିବେ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପାଣିଟାକୁ ଦାବିବେ। ପାଣିଟାକୁ ହାତରେ ଦାବିବେ ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଦାବିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଭଳିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଗାଧେଇ ଦେଲୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ। ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ହଁ ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।